نتحدث عن فاعلين في مقاومة الفساد. أولا لابد أن نعمل هنا سينرجي، ربما الترجمة لم تكن موفقة اكتبي سينرجي. عندنا كلمة في العربية أقوى هي نستعملها، هي تضافر الجهود. يعني السينرجي هو التآزر، لكن تضافر الجهود لا يمكن مقاومة الفساد إلا عبر تضافر الجهود. التعاون الدولي، هناك صحيح هناك تعاون دولي بعد الثورة، لكن هذا التعاون بقي متردد ومتفاوت حسب المنظمات الدولية، وفيه نوع من الابتزاز عند بعض المنظمات الدولية الأخرى، وفيه إملاء شروط من طرف منظمات دولية أخرى. هذا التعاون لا يجب أن يعقل ليخضع لمطالب الثورة. لابد أن نتحكم في مسألة التعاون الدولي، ندعمه لكن بشروطنا. هذه مسألة هامة جدا، خاصة هذا يحيلنا مباشرة على تمويل الجمعيات وتمويل الأحزاب السياسية. إذا رجعت إلى تمويل الأحزاب السياسية لأثير مشكلة هامة في مكافحة الفساد، لمسألة الثقة بين الحاكم والمحكوم، الثقة بين المواطن والدولة. إذا لم يكن للمواطن ثقة في أن الدولة قادرة على مكافحة الفساد وتقوم بمجهودها في مكافحة الفساد، وأن يعتبر نفسه مسؤولا عن مكافحة الفساد، وأن يبلغ عن حالات الفساد، وأن نتجاوز تلك النظرة القديمة، نظرة القوادة، ونعتبر التبليغ عن الفساد هو واجب مدني وصفي، هو واجب وطني يجب أن نبلغ بالطبع، مع وجود ضمانات لحماية المبلغين. لذلك لا يمكن مقاومة الفساد بدون التركيز على مسألة الشفافية، وخاصة نحن الآن في تونس اندرجنا أو انخرطنا في مسألة الإي جفرمنت اللي هو الأوبن جوف، وطلبنا الانخراط في منظومة الأوبن جوف، وبقيت لنا نقطتين فقط حتى نصبح مؤهلين للانخراط. ويبدو أن منذ يومين وقع نشر ميزانية الدولة في موقع إلكتروني، وبالتالي انخرطنا في هذه المنظومة. قبل أن أزال عن وقتي الثاني، أردت أن حاولت أن أربط بين مقاومة الفساد وبين دولة القانون، لأننا نرفض الفشل في بعد إعداد هذه الاستراتيجية وإنجازها وتنفيذها، نرفض الفشل. إذا لا بد أن يتزامن تنفيذ هذه الاستراتيجية مع بناء دولة القانون، لا بد أن نوفر جميع الإمكانيات لتنفيذ هذه الاستراتيجية، لا بد من وضع نظام تقييمي لهذه الاستراتيجية، لأنها الاستراتيجية تتطور قابلة للتطوير وليست جامدة، ويمكن تحيينها وتغييرها وتغيير الأولويات التي ستضبطها. في هذه الحالة لا بد من آلية تقييم هذه الاستراتيجية وآلية مراجعة، ولتحميل المسؤولية لمن سينفذ ماذا. كل من سينفذ ماذا لا بد من تحديد المسؤوليات وتحميل المسؤوليات في فشل أو نجاح هذه الاستراتيجية. لذلك نحن منذ مارس 2012 بدأنا كوننا شراكة قوية ومتينة بين وزارة الحكم وحقوق الفساد، وبين الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد، وبين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبين المجتمع المدني، وبدأنا في صياغة هذه الاستراتيجية في تمشن تشاركي تفاعلي تكاملي شارك فيه الجميع، بما في ذلك الإدارة بمختلف مكوناتها. لذلك نحن كلنا مسؤولون في وضعها، ومسؤولون عن تنفيذها، ومسؤولون عن نجاحها أو أخفاقها. لذلك قلنا أنها استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وطنية وليست حكومية وليست وزارية، فهي استراتيجية الجميع. ونحن نتكلم هكذا، ربما البعض يقول أين نحن من هذه الاستراتيجية؟ ربما لم يقع تشريكنا، وقع تشريك جميع الإدارات، لكن الاستراتيجية في مرحلة أولى من تكوينها
نحن ضبطنا ضوابط هذه الاستراتيجية، مواصفات هذه الاستراتيجية وكيفية عمل هذه الاستراتيجية، لكن الأولويات في البلانتاسيون المخطط العملي والرزنامة الزمنية للأولويات التي ستطبق في إطار هذه الاستراتيجية لم يحدد بعد، بل سيحدد بالضرورة بتنسيق كامل بين الإدارات المختصة والقطاعات المختصة، وبعد الرجوع إلى الأرقام الموجودة وإمكانية الدولة وإمكانية التمويل. لذلك هي لابد أن تكون استراتيجية واقعية قابلة للتطبيق طبقا للإمكانيات الموجودة، وليست استراتيجية هلامية غير قابلة للتطبيق ولا تجد الإمكانيات المادية، لأنه لكل شيء ثمن، ولا بد أن ندفع ثمن مكافحة الفساد، ولا يجب علينا أن نحسب هذه التكلفة، لأن في كل الحالات مهما كانت التكلفة المالية لمقاومة الفساد فهي ستعطي أكلها وستكون رغبة في كل الحالات ذات مردودية. لذلك أولا لابد من تحمل مسؤولياتنا في فرض، وهنا أقول فرضي يعني سأرجع الموضوع آخر مسألة الإرادة. الكثير يتحدثون عن الإرادة السياسية وينسون أن الإرادة السياسية في المجتمعات الديكتاتورية أو الدول الديكتاتورية هي إرادة الحكم، لكن في المجتمعات المتحررة الإرادة السياسية هي إرادة عامة، إرادة الجميع. وإذا كانت هناك إرادة عامة حتى إذا لم تكن هناك إرادة حكومية، هذه الإرادة عامة للمجتمع المدني وجميع الأطراف لا بد أن تفرض ذاتها على الإرادة السياسية وتجعلها تنخرط بالضرورة في الإرادة العامة. لذلك لا بد من الضغط لتوفير الإمكانيات لهذه الاستراتيجية، لا بد من الضغط لتوفير الإمكانيات للتكوين، وخاصة مسألة التكوين والتخصص. قلت لكم سأرجع لمسألة التخصص، لا يمكن مكافحة الفساد بدون تخصص. جرائم الفساد هي جرائم معقدة ويقوم بها متخصصون، ولا يمكن تفكيكها إلا بتكوين الموظفين العموميين، بتكوين المتخصصين في جرائم الفساد، والذين لابد هنا من دعم الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد وتكوين كبير وقوي للمتخصصين في مقاومة الفساد، وكذلك لا بد من تكوين المدققين في المنظومات الرقابية الذين يعملون في المنظومات الرقابية بصورة احترافية وموضوعية. وهنا رأيت من خلال هذا الملتقى أن عديد الأشخاص المتميزين انخرطوا في المجتمع المدني وذوي اختصاصات متعددة. هذا جانب مهم جدا، لا بد من كون أن المنخرطين في الجمعيات يكونون من اختصاصات متعددة حتى يمكن أن يساهموا في عمل وضع المنظومة القانونية الجديدة لتونس التي لابد أن تكون خاضعة للمقاييس الدولية على مستوى الشفافية وعلى مستوى النزاهة وعلى مستوى الحقوق والعدالة. شكرا. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous nos invités d'être présents aujourd'hui et pour ce panel qui va être dans la perspective de l'élaboration de la stratégie être extrêmement important pour la raison suivante. Tout d'abord, je voulais vous expliquer que en venant ici, j'ai été arrêtée au rond-point par la police, mais je vous rassure, j'étais en règle. Tous mes papiers étaient en règle, donc je n'ai pas eu besoin de quoi que ce soit, donc je vous rassure sur ce plan-là. C'est ce qui explique mon retard, encore une fois, Monsieur le Président, veuillez m'excuser. Donc, mon propos ici est de plutôt expliquer un peu comment les perspectives d'une culture citoyenne et d'une éducation citoyenne et puis d'une sensibilisation publique seraient à même de construire et d'entrer dans la stratégie. Donc je vais également un peu expliquer à un moment donné que cette question-là de culture citoyenne, d'éducation citoyenne et de sensibilisation publique
dans les constructions de stratégies par rapport à tout ce qui a un lien avec les institutions, avec les lois, les règlements. Et donc, quelque part, j'interviens pour aussi dépassionner le débat des juristes, qui est un débat d'experts pour le simple citoyen qui s'active, qui est un activiste en matière de lutte contre la corruption. Et c'est vrai que les débats sont parfois extrêmement techniques et extrêmement technicistes, ce qui nous pousse, nous, sur les problématiques de renforcement de capacité à l'éducation citoyenne et à cette culture, à travailler à ce niveau-là et de voir comment est-ce que nous pourrions contribuer à cette perspective. Le deuxième niveau, ce que j'appelle l'apprentissage et l'échange de bonnes pratiques. L'effet d'apprentissage et les bonnes pratiques, l'accumulation de l'expérience. Il faut voir, à travers l'exemple et l'illustration de la Convention, de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption, il faut voir le mois de juillet, entre le mois de juillet et aujourd'hui, nous avons assisté à une accumulation d'expérience absolument exponentielle et très importante, qui fait qu'aujourd'hui, la société civile est en mesure de faire le suivi des recommandations qu'elle a proposées, non seulement d'en faire le suivi, mais également de faire le lobbying pour que ces recommandations-là soient appliquées. Alors qu'au mois de juillet, la société civile que nous avions mobilisée n'avait absolument aucune capacité en la matière, d'abord en raison du contenu technique, mais s'est rendu compte quelque part qu'elle pouvait dépasser les obstacles liés au contenu technique et agir pour pouvoir faire porter sa voix, pouvoir arriver à influencer les autorités et les pouvoirs publics. Le troisième point, qui nous semble important à inscrire dans les recommandations et les propositions en matière de sensibilisation et d'éducation citoyenne, il est la notion de réseautage, networking, l'utilité du réseau, aussi bien intra qu'inter-catégorie, auquel je rajouterai un troisième niveau qui est supra-catégorie, parce que traditionnellement on parle d'intra-inter et on s'arrête à ce niveau-là. Intra-inter, associatif, réseau d'associations et réseau entre institutions. Moi je dirais aussi les supra-catégories, ce sont de la capacité à pouvoir mettre dans des concertations, à travers des plateformes, créer des canaux de communication pour que la société civile ne soit pas uniquement un contre-pouvoir, mais qu'elle agit aussi de façon constructive dans les réformes et les lois qu'elle souhaiterait voir aboutir. Donc, le niveau supra concerne les institutions, les pouvoirs politiques, les autorités de régulation, les instances indépendantes, toute autorité, toute institution les différents départements, ministère de la Justice, Cour des comptes, toute autorité, tout pouvoir public qui aura réellement la capacité effective de pouvoir faire appliquer cette voie qui est portée par les citoyens et par la société civile. Et disons, quelles sont les promesses et quelles sont les perspectives que nous pourrions recommander. Tout d'abord, l'aboutissement de ces processus, parce que nous avons choisi d'adopter une approche qui soit participative dans le cadre de l'élaboration de la stratégie. D'où la raison pour laquelle il y a eu plusieurs consultations avec les parties prenantes. Ce qui est important, ce n'est pas seulement de faire ce qu'on appelle un one-shot. Il est bien de faire ce qu'on appelle aussi, bon, j'utilise des mots en anglais, des quick wins. Il est bien de faire des opérations ponctuelles pour montrer que l'on peut gagner et à travers des actions que nous sommes en mesure d'être là pour activer un certain nombre d'outils, de mécanismes et pour créer cette synergie et de fédérer les différentes parties prenantes. Mais ce qui est important, et que je souhaite, et que nous souhaitons, parce que c'est suite à une consultation avec la société civile que je vous fais remonter toutes ces informations, que ce soit un mécanisme qui soit institutionnalisé. C'est-à-dire qu'il y ait une institutionnalisation des mécanismes
et des outils de concertation avec la société civile. Que ce ne soit pas un vœu pieux, que ce ne soit pas juste une opportunité, que ce ne soit pas une conjoncture, mais que ce soit ce qu'on appelle dans notre jargon en stratégie une infusion. Donc, ce qu'on appelle, j'imagine, dans le jargon des juristes, je leur demanderai tout à l'heure parce que ce n'est pas ma spécialité. Et j'aimerais vraiment échanger avec les juristes pour voir comment est-ce que l'on peut traduire cette idée d'institutionnalisation de mécanismes et d'outils de concertation avec la société civile, de façon à ce que cela soit stabilisé dans le temps, que l'on assure une certaine pérennité du fait d'avoir cette concertation et cette consultation. Là, nous avons eu la chance de le faire à travers l'application de la Convention, mais je sais que il va y avoir cette synergie-là, enfin cette mixité des équipes, elle s'est faite, elle s'est produite, elle a été réalisée. Et donc dans le temps, nous avons encore 5 ans devant nous pour pouvoir faire le suivi de toutes les recommandations et nous avons créé des équipes qui sont en mesure de le faire. Le vœu est que la stratégie en soit de même. Conclure pour dire, pour évoquer 2 paramètres. C'est-à-dire que tout le long de ces observations, de ces constats, de la façon dont nous avons approché les différentes, de la société civile, mais aussi dont nous avons construit ces plateformes de coordination et avec nos parties prenantes, avec les acteurs institutionnels, nous avons constaté que 2 paramètres étaient extrêmement importants et dont il faut absolument tenir compte, et je dirais quelque part ce sont les leçons apprises ou les enseignements que l'on peut tirer de ces expériences de plateforme et de coordination. Il y a ce que j'appelle le facteur temps, temporel, et l'incompressibilité du facteur temporel. Soit parce qu'à un moment donné, le temps, soit nous renvoie au passé, et nous devons être redevables sur ce qui a été fait par rapport au passé, et de cette pression du passé. Alors c'est une question importante. Est-ce que dans la stratégie, il y a à un moment donné ou un autre, quelque part, la genèse, l'historique, les conditions pour lesquelles cette stratégie doit être déroulée, c'est un point qui paraît important. Doit-on être amnésique ou faire l'impasse de ce qui s'est passé? Il y a le facteur temps aussi pour la conjoncture, c'est-à-dire le temps présent, le temps immédiat et le moment auquel nous allons construire cette stratégie, et enfin le futur, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle le moment révolutionnaire, ou le moment pour lequel on décide qu'à ce moment-là, il est important de le faire sans tenir compte d'assurer la pérennité et d'assurer la pérennisation ou le facteur de la durabilité donc dans son axe temporel et le futur. Donc voilà, enfin, la société civile a des capacités intrinsèques. Elle a confiance en elle-même, à condition de renforcer ses capacités, et ce déficit de confiance pourrait être amélioré. C'est le premier point. Le deuxième point est le renforcement aussi de la confiance et des complémentarités, des synergies, du potentiel de l'action collective qu'elle pourrait dérouler. Et enfin, la confiance aussi envers les parties prenantes, à condition que ce ne soit pas uniquement possible dans un seul sens, mais que ces 2 univers puissent se rejoindre. Ces 2 univers et ces 2 représentations que chacune des parties prenantes ont de l'univers qui nous représente. شكرا للأستاذة ألفة في هذه المداخلة الممتازة. شو الخيار اللي نعملوه؟ أما الفيلم وإلا الحوار وإلا مزيد الاستماع؟ ماذا نفتح باب للحوار؟ تفضلوا. شكرا. نرجس سلنسكي، مديرة في المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية بنوردي، وخبيرة في مجال المسؤولية المجتمعية حسب المواصفة الدولية إيزو 26000. حبيت ندخل هنا باش نشكر المتدخلين في القناة هذا. أنا حاضرة امبارح دونك في الندوة ومتابعة باهتمام كبير الموضوع هذايا، موضوع الفورم بور لانتيغريتي.
اللي حبيت نقوله أنه تم الحديث عن الاستراتيجية الوطنية حول الحوكمة ومقاومة الفساد. الاستراتيجية هذه تهمنا بصفة مباشرة كمعهد وطني للمواصفات. لماذا تهمنا بصفة مباشرة؟ أنا هي جوز معناها باش نتحدث على تجربة المعهد يعني وعلاقته بالموضوع هذا، لأنه المعهد هو له علاقة بالمواصفات، أي بكل ما هو مقاييس لتقييم مستوى معين أو مردودية معينة. هنا لا نتحدث بالطبع عن منتجات أو عن خدمات، لكن نتحدث عن تقييم مردودية معينة لمسألة الحوكمة أو للمسؤولية المجتمعية بصفة عامة. يقول القائل كيف يمكن أن نقيم المردودية هذه؟ لأنها مسألة متشعبة جدا، لها علاقة يعني بالحكم الرشيد أو الحوكمة، لها علاقة بمقاومة الفساد، يعني مسائل متشعبة جدا تمس حتى يعني الجانب السياسي والمؤسساتي وكافة أطراف يعني المجتمع المدني. اللي نحب نقوله لهنا اللي المعهد هو عنصر فاعل في رسم الاستراتيجية الوطنية وكذلك في تطبيقها. لماذا؟ لأنه وقعنا اتفاقية مع وزارة الحكم ومقاومة الفساد في شهر جويلية 2012، ونحن نعمل على إعداد مرجعية وطنية للتقييم هذا موجه للمؤسسات العمومية والخاصة. لكن هذا لا يقف عند هذا الحد، لأنه نحن بصدد تطبيق هذه هي التجربة اللي حبيت نحكي لكم عليها إلى أن يتم إن شاء الله الشروع ممكن في برنامج العمل اللي تحدثوا عليه الجماعة يعني بالبلان داكسيون ريال دو لا استراتيجي. احنا بصدد تنفيذ مشروع نموذجي للتشجيع على تطبيق مواصفة، هي مواصفة دولية تم اعتمادها في تونس، مواصفة ISO 26 اللي هي خطوط مرجعية حول المسؤولية المجتمعية. واللي حبيت نقوله لهنا من غير ما نطول أنه المواصفة هذه هي مواصفة يعني تخاطب الأخلاقيات وتخاطب السلوكيات لكافة مكونات المجتمع، سواء كان يعني مؤسسات يعني عمومية أو مجتمع مدني. لماذا؟ حتى معناها تنخرط في تمشي ياخذ بعين الاعتبار المسائل التي كل تحدثنا عليها البارح واليوم، يعني سواء كان يعني تطبيق القوانين هذيك امور يعني بديهيه، لكن كذلك التفكير او اعاده التفكير في الثقافه هذه الجديده اللي نحب نرسيوها، وفي الاشتراك حول قيم يعني اللي تجمعنا واللي ممكن نبني عليها للمستقبل. اللي نحب نقوله انه المجتمع المدني، واللي تحدثت الاستاذه يعني كثيرا حول دور المجتمع المدني كيف كان وكيف نريد ان يكون. المجتمع المدني معني كذلك بالتمشي هذايا، ليس فقط المنشآت العمومية والخاصة، وأنا أدعو من هذا المنبر منشآتنا وكذلك مكونات المجتمع المدني حتى تتعرف على المواصفة الدولية، تتعرف على أنشطة المعهد في المجال هذايا، وحتى نخلق الجسور هذه، جسور التواصل بيننا جميعا حتى نتعرف على بعضنا وحتى نستفيد من تجاربنا بعضنا البعض ل يعني وضع يعني المستقبل الذي نطمح اليه، وهو يكون معنا مبني على قيم مشتركه بيننا. شكرا. الإرادات تختلف ويمكن أن تلتقي الإرادات الأقوى مع بعضها. ربما يكون شخص إعلامي وشخص داخل الحكومة وشخص آخر داخل الجمعيات تكون إرادتهم أقوى في مكافحة الفساد، أقوى في المتابعة، أقوى في تفعيل هذه الاستراتيجية، وأقوى في التقييم. ربما هناك يجب تنسيق هذه الجهود. لذلك أقترح تكوين شبكة وطنية يمكن أن نسميها محبي مقاومة الفساد أو مناظري مقاومة الفساد أو الملتزمين بمقاومة الفساد لمتابعة هذه الاستراتيجية والضغط عند اللازم، سواء على الحكومة أو حتى على المجتمع المدني أو على الإعلام للقيام بدوره. هذا مجرد مقترح
لأني اعتبرت أن الإيرادات تتفاوت داخل المجتمع المدني وداخل الإدارة وداخل الحكومة وداخل الإعلام. وشكرا.